मुर्शिदाबाद के बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस को संदेह है कि यह गिरोह बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए फर्जी आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और पैन कार्ड तैयार कर रहा था तथा इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला थाना क्षेत्र के चौवापाड़ा इलाके की है। गिरफ्तार किए गए लोगों में अबू सुफियान जो कि रघुनाथगंज के जोरगाछा इलाके का रहने वाला है और शाहीन अख्तर जो कि चौवापाड़ा का रहने वाला है, ये दोनों शामिल हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कल रात लालगोला थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चौवापाड़ा स्थित एक दुकान पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज और उन्हें तैयार करने वाले उपकरण मिले। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही फर्जी दस्तावेज बनाने वाले उपकरणों को भी जब्त कर लिया गया। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर 8 दिन की हिरासत की मांग की है। इस विषय में एसडीपीओ भगवान गोला ने बताया कि मामले की जांच जारी है और इसमें और भी लोगों की संलिप्तता हो सकती है। साथ ही यह भी आशंका है कि गिरोह बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध पहचान उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा था। এটা আমরা গতকাল একটা সোর্স ইনফরমেশন মাধ্যমে খবর পাই যে চামাপাড়াতে একটি দোকানে ফেক আধার কার্ড, কাস্ট সার্টিফিকেট, প্যান কার্ড এসব বানানো হচ্ছে এবং সাথে সাথে আমাদের লালগোলা থানার পুলিশ অফিসার সেই জায়গায় রেড করে এবং যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন একটা প্রিন্টার মেশিন, একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডিভাইস, ল্যাপটপ দুটো, মাউস, কিবোর্ড, একটা স্ক্যানার, সিপিইউ এবং একটা মনিটর, এগুলো সিজ হয়েছে। এর সঙ্গে কি আরও কেউ জড়িত আছে মনে হচ্ছে? আপাতত প্রিলিমিনারি আমরা যা ইনভেস্টিগেশন করে পেয়েছি, একজন আবু সুফিয়ান যার বয়স 20 বছর, এই রঘুনাথগঞ্জ থেকে আসে এবং শাহিন আক্তার আলিয়াস ইমাম, এর বাড়ি চামাপাড়া, এর দোকানেই উক্ত আবু সুফিয়ান এই ফরজারি ফ্রডের এই কাজটা করে এবং এর সাথে যা খবর আসছে আরও কিছু লোক জড়িত আছে, সেটা আমরা ক্রমশ ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে প্রকাশ চাই। বাংলাদেশ সীমান্তে লালগোলা, তাহলে কি বাংলাদেশিদের কি আধার কার্ড এরা তৈরি করতে মনে হচ্ছে? এটা খুব সম্ভাবনা আছে যে এখানে অনেক বাংলাদেশিরও আধার কার্ড বানানো হয়। কটা আধার কার্ড আপাতত পাওয়া গেছে ওখানে? আপাতত আমরা একটা পেয়েছি এবং কম্পিউটারটা আরও ওদের যে মেমোরি আছে ওইগুলো আরও প্রসেস করলে আরও কিছু পাওয়া যাবে। কদিনের রিমান্ড চেয়ে পাঠাচ্ছে? আমরা 7 দিনের রিমান্ড। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।